अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट मलेरिया फीवर, यानी कि मलेरिया के बुखार के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है कि मलेरिया बुखार क्या है और ये कहाँ से आता है, किस तरह आ जाता है और ये बार बार इंसान को अटैक क्यों कर पाता है, क्यों, किस वजह से। मेरा आज का टॉपिक है मलेरिया के हवाले से और मलेरिया के ट्रीटमेंट, मलेरिया के इलाज और दवा के हवाले से, और मलेरिया की अलामतें क्या हैं, सब मैं आज आपको बताऊंगा कि मलेरिया इंसान को बार बार क्यों अटैक करता है, बच्चों को बार बार मलेरिया क्यों और किस वजह से होता है। बराए मेहरबानी मलेरिया के बारे में समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए बीमारियों के बारे में, नए मेडिसिनों के बारे में आपको इल्म की नॉलेज दे दूंगा। शुक्रिया। मलेरिया दरअसल कदीम जदीद दौर से आता हुआ एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है जो मच्छर इंसान गंदे पानी और गंदे खुराक लेने से इंसान को मलेरिया हो जाता है। ये कदीम बहुत मौसमी बीमारी है जिसको मौसमी बीमारी और इसको सर्दी वाला बुखार भी कहते हैं। और ये गंदे गटर के नालियों के पास जो बंदे बैठते हैं और गंदगी की वजह से और गंदे पानी, गंदे खुराक की वजह से मलेरिया इंसान को हो जाता है। और एक इंसान को मलेरिया हो, दरअसल एग्जांपल मुझे मलेरिया है तो मैंने गंदे पानी पिया या गंदे पानी से नहा लिया या गंदे खुराक इस्तेमाल कर लिया या अच्छी तरह साफ़ सुथरा नहीं किया तो मुझे मलेरिया हुआ। तो मैं अगर सो जाऊं बाहर खुले फिज़ा में या खुले हवा में सो जाऊं तो मुझे जो प्लाज्मोडियम की वायरस है तो मुझे कोई मच्छर काटे तो मच्छर के मुंह पे वो वायरसेस प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया लग जाते हैं और वो किसी और सेहतमंद मरीज़ को इंजेक्ट कर ले अपना सूंड, या किसी और सेहतमंद बच्चे को अपना सूंड लगा ले तो उस मरीज़ को या उस बच्चे को या उस बंदे को जो सेहतमंद है उसको जो है मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, जिसकी वजह से इसको काटा, मुझे काटा, मेरे बच्चों को काटा। तो इसी तरह एक सेहतमंद इंसान को मलेरिया मच्छर फैलाते हैं। जैसा कि मुझे मलेरिया है, मुझे प्लाज्मोडियम है मेरे जिस्म के अंदर, मुझे मलेरिया का बुखार है। अगर मुझे कोई सेहतमंद मच्छर काटे तो उसके सूंड में वायरसेस प्लाज्मोडियम चले जाते हैं, तो वो सेहतमंद बंदे को काटे तो फिर उसी को 4 से 5 दिन के बाद उसको सर्दी का बुखार, उल्टी, पेट में दर्द होना शुरू होता है और तेज़ बुखार आना होता है। तो उसी बंदे को दोबारा कोई मच्छर काटे, कोई सेहतमंद इंसान को दोबारा जाके इंजेक्ट कर ले अपना सूंड तो उसको भी फैल सकता है। इसी तरह मच्छर मलेरिया को फैलाते हैं, लेकिन मच्छर मलेरिया नहीं देता। मच्छर जो है किसी प्लाज्मोडियम वाले मरीज़ को, जैसा कि मुझे प्लाज्मोडियम है यानी कि मुझे मलेरिया है, तो मुझे सेहतमंद मच्छर काटेंगे और दूसरे बंदों को फैलाते जाएंगे। इसको कहते हैं मलेरिया की फैलाव, और इसी तरह मलेरिया फैलता है। और यानी कि बहुत सारे बंदे कहते हैं कि मलेरिया से मच्छर से मलेरिया होता है, लेकिन नहीं। देखो, मलेरिया सर्दियों के मौसम में जो है और या जैसा कि जून जुलाई में मच्छर जब अंडे देने होते हैं उस दौरान मच्छरों को जो है प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ता है। वो अपने अंडों की नशोनुमा बढ़ाने के लिए एक सेहतमंद इंसान को डसते हैं और प्रोटीन्स हासिल करते हैं, खून हासिल करते हैं जो उनके अंडों की नशोनुमा के लिए बेहतर होते हैं। तो उस दौरान मच्छर जो है अंडों के दौरान इंसानों को काटते रहते हैं, सेहतमंद हो या बीमार हो, जो भी बंदा हो उसको काटते हैं, अपने अंडों की नशोनुमा को बढ़ाते हैं। और नर मच्छर तो गंदे पानी, सड़े हुए छिलके, सड़े हुए फ्रूटों को खाते हैं, अपना प्रोटीन हासिल करते हैं। लेकिन मादा मच्छर अपने अंडों को नशोनुमा के लिए, अंडों को तरोताज़गी के लिए सेहतमंद इंसानों को काटते हैं और उनसे प्रोटीन्स हासिल करते हैं, खून चूसते हैं। तो इसी तरह अगर मुझे प्लाज्मोडियम की वायरस है, मुझे अगर मलेरिया है तो सेहतमंद मच्छर आके मुझे काटेगा तो मेरे उसी सूंड को, मेरे बच्चों को या मेरे फैमिलीज़ को, किसी को अगर सूंड लगाए तो उसी बंदे को, सेहतमंद बंदे को 3 से 4 दिन के बाद सर्दी का बुखार होना होता है और तेज़ बुखार होता है। ठीक इसी तरह मच्छर सेहतमंद इंसान को काटते हैं तो इंसान को मलेरिया नहीं होता, लेकिन प्लाज्मोडियम वाले मलेरिया वाले इंसान को काटे तो किसी और इंसान को काटे तो उसी को इंजेक्ट होते हैं। मलेरिया वाले पेशेंट्स को जब मच्छर काटता है तो मच्छर के मुंह में प्लाज्मोडियम के वायरसेस चले जाते हैं और वही मच्छर जो है दूसरे सेहतमंद इंसान को जब काटे या बच्चे को काटे तो फिर मलेरिया हो सकता है। मलेरिया होता भी इसी तरह है।
اب ملیریا سے بچانے کے لیے آپ اپنے گھروں کے کمروں میں جالے لگائیں اور کھڑکیاں دروازے کو جالے لگا کے بند کر دیں، اور اندر بھی جب آپ کمرے کے اندر سو جاؤ گے یا باہر سو جاؤ گے تو آپ برائے مہربانی جالیوں کا استعمال کریں۔ جالیوں کے اندر ملیریا جو ہے نا آپ کو نہیں پھیل سکتا، کیونکہ مچھر کسی مریض کو کاٹے تو وہی مچھر اس جالی کے اندر آ نہیں پائے گا، اور جس کی وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں ملیریا۔ ٹھیک اسی طرح ایک مریض کو ملیریا ہو تو مچھر تمام فیملیز کو مچھر جو ہے پھیلا سکتے ہیں ملیریا۔ اور ٹھیک اسی طرح ہمارے بچے، پہلا بچہ بیمار ہوتا ہے، 3 دن کے بعد پھر دوسرا بچہ بیمار ہوتا ہے، پھر چوتھے دن پھر چوتھا بچہ بیمار ہوتا ہے، اور پھر ایک ہفتے کے اندر تمام فیملیز کے ممبر بیمار رہتے ہیں اور ملیریا بخار میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک بندے کو ملیریا ہو تو مچھر کاٹیں گے، دوسرے انسان کو بھی ہو سکتا ہے، تیسرے کو، پھر اسی طرح فیملیز میں پھیلتا رہتا ہے۔ اور ملیریا سے بچاؤ کا ایک ہی واحد علاج ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے میں اور اپنے ہاتھوں میں جو ہے ماسکیٹوز لوشنز ہوتے ہیں، ماسکیٹوز لوشن لگائیں، اور اپنے کمروں کو اور اپنے دروازوں کو، کمروں کی کھڑکیوں کو جالیں لگائیں، سیف کر دیں اور محفوظ کر دیں۔ اور گھر کے اندر جب سو جاؤ گے تو ماسکیٹوز مچھر جلے بھی آتے ہیں، آپ انہیں جلائیں، اور مشینز آتے ہیں، بورڈ پہ مشین بھی لگائیں، اور جس کی وجہ سے مچھر جو ہے مر جائیں گے اور آپ کو ملیریا بآسانی سے نہیں پھیلے گا۔ گھر کے اندر یا گھر کے باہر سونے سے مچھر جانی لگائیں۔ جب آپ کمرے کے اندر سو جاؤ گے یا پھر باہر سو جاؤ گے تو بھی آپ کو مچھر جالی جو ہے لگانا ہے۔ مچھر جالی لگانے سے آپ کو ملیریا نہیں پھیل سکتا، ملیریا آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی، اور آپ کے دوستوں کو فیملیز میں جو ہے ملیریا اب آسانی سے نہیں پھیل سکتا۔ میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ملیریا کا علاج، ملیریا کا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے، کیونکہ ملیریا کا علاج بڑا خطرناک ہے، آپ کے لیور کو ڈیمیجز بھی کر سکتا ہے۔ اپنے گھر میں ملیریا کا علاج نہیں ہو پائے گا، اور ملیریا کا علاج اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے۔ فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو ملیریا کا علاج کرنا ہے۔ ہاں، آپ ملیریا سے بچ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ گھر کے اندر یا باہر سونے سے آپ کو جو ہے جالی لگا کے سو جانا ہے، تو آپ کو مچھر نہیں کاٹ پائیں گے، آپ کو ملیریا بآسانی سے نہیں پھیل سکتا۔ آپ کی فیملیز کو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔